नमस्कार बंधुरा आज के आमी आपनादेर साथे एकटी चिकेनेर रेसिपि जेटा आमार दुई मेयेर भीषण प्रिय शेयर करछि। चिकेनटाके भालो करे धुए नून तार मध्य धने गुड़ो दई माखिए बेश किछुक्षण रेखे दिते हबे आध घंटा मिनिमाम। सादा तेले करलेई भालो। सादा तेले गोटा गरम मशला दिए पेঁয়াজগুলো गोल्डन ब्राउन हওয়া অবধি भालो करे भेजे निलाम। तार आगे किन्तु आमी आलूगुलो भेजे रेखेছিলাম। तारपर आस्ते आस्ते एके एके जिंजार गार्लिक पेस्ट बेश किछुटा सल्ट टमेटो पिउरी एवं केटे राखा काँचा लंका परपर परपर जोग करते थाकलाम। एटा नाड़ते हबे ततक्षण जतक्षण ना तेलटा छेड़े आसছে। तारपर एर मध्य मैरिनेट करा चिकेनटा ढेले दिलाम এবং কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখতেই দেখলাম জল বেরিয়েছে চিকেন থেকে। এটা কিন্তু একদম উইদাউট ওয়াটারে রান্না, এক ফোঁটা জলও কিন্তু এর মধ্যে অ্যাড হবে না। যদিও এই চিকেনে আলু দেওয়ার কথা নয়, কিন্তু আমার মেয়েরা ভীষণ ভালোবাসে বলে আমি আলু দিলাম। লাল লঙ্কার গুঁড়ো ভীষণই অল্প পরিমাণে দিয়েছি, আপনারা চাইলে এটাকে স্কিপ করতে পারেন। তারপর একে একে গরম মশলার গুঁড়ো, ফ্রেশ ক্রিম, কাসুরি মেথি দিয়ে রান্নাটাকে শেষ করলাম। এটা ভীষণ সিম্পল একটা রেসিপি। এটা কিন্তু ভাত, রুটি, পরোটা, পোলাও সব কিছুর সঙ্গেই ভালো চলতে পারে। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন, কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে জানাবেন।